फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल बेंगली गृहिणी। अनेक दिन पर आमी आबार आमार चैनेले भिडियो आपलोड करছি। तो विभिन्न समस्यार जन्यই करते पारिনি, तो भाबलाम जे नतून करे आबार स्टार्ट करी। तो তোজোকে तो स्कूले भर्ती करे दिएছি আর এখন ওর পেছনে আমার অনেকটাই টাইম চলে যায়। ওকে স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, তারপর বাড়িতে পড়ানো, অনেকটাই টাইম চলে যায়। তো ওর জন্যই আরও হয় না। তো ভাবলাম যে বসে বসে তো বোর হয়ে যাচ্ছি, থাক নতুন করে আবার চালু করি। তো তোজোকে আমি মোটামুটি অনেকটাই শিখিয়ে দিয়েছি। তারপরে স্কুলে তো নো ডাউট খুব ভালোই শেখাচ্ছে। তো আমি ওকে প্রথমে ছোট অ্যালফাবেট দিয়ে মানে ABCD দিয়ে ছোট ছোট ওয়ার্ড ওকে করানো আমি শিখিয়েছি, আর তার সঙ্গে উইথ ফোনিক সাউন্ড। তাহলে ফোনিক সাউন্ডটা শেখা থাকলে কী হয়, ওদের স্পেলিংটা করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তো আমি ওকে ওইভাবেই পড়েছি, লাইক দ্যাট A for apple, and what is the phonic sound of A? A phonic sound is A. এরকম করে আমি ওকে পড়িয়েছি। তো সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। চলুন আমি দেখাই কিভাবে আমি তোজোকে শিখিয়েছি। A for apple, A. B for ball, B. C for cat, K. D for dog, D. E for elephant, A. F for frog, F. G for grapes, G. H for horse, H. I for ink, E. J for jug, J. K for kite, K. L for lion, L. M for mango, M. N for nest, N. O for orange, O. P for parrot, P. Q for queen, K. R for rose, R. S for sun, S. T for tiger, T. U for umbrella, A. V for bus, V. W for watch, W. X for Xmas tree, Kush. Y for yak, Y. Z for zebra, Z.